بسیار مهم میان دسته‌های روشن شهر کلوب و روشن شهر استراوشان. امروز داور اساسی گلمراد سعدالله است در رقابت امروزه و امید است که یک بازی بسیار زیبا و دیدنی را در اجرای هر دو دسته می‌بینیم. برای ما و شما دوستان عزیز هیئت اساسی دسته روشن نشان داده می‌شود. امروز در خط دروازه رقم 55 یوگنی گریتسنکو قرار دارد، در دفاع بازی می‌کند 15 ساموئل اوفوری، رقم 22 خلمراد نظرов و رقم 13 رحمتشور احمدزاده است. اینچنین در خط دفاع رقم 14 بختیار خورشید بازی می‌کند. بازیگران خط نیم محافظه 11 محمد جان رحیموف است 88، یوری باتیوشین 20، نوزیم باباجانوف و همچنین 63 شادی جان مرادوف. در خط حمله دو نفر بازی می‌کنند حمله‌وران ظریف بختیار و خود بختیار ظریف رقم 17 و رقم 29 عزیزبک حیاتوف است. بسیار هم بازی خوب و دیدنی رو در موسم کنونی نشان داده است، مخصوصا بختیار ظریف و عین زمان در روی خط بهترین نشانزن‌های لیگ عالی کشور در زینه اول قرار دارد. 3 گل به ثمر رسانیده است در 5 دور رقابت‌ها، در 4 دور رقابت‌ها و این دور پنجم است و امید است که در رقابت امروز هم بازی زیبا و دیدنی رو در اجرای هر دو دسته می‌بینیم. برای هم دسته سراوشان و هم دسته روشن که این زمان مبارزه برده ایستاده است برای قهرمانی در لیگ عالی کشور، پیروزی در رقابت امروزه بسیار مهم است. هیئت دسته سراوشان دوستان عزیز چنین است. امروز در خط دروازه بازی می‌کند رقم 1 دلیرجان باروتوف، رقم 2 در خط دفاع زیازاده اسدبک بازی کرده ایستاده است. کاپیتانی دسته است این نفر رقم 4 میرزا خید میرزا محمودوف است، رقم 15 امیر فرهاد و رقم 5 شهزاد اینویت بازی می‌کند. در نیم محافظه پرویز جان دهقانوف رقم 77 خورشید جان علیمو بازی می‌کند، رقم 8 حاجیبای زیایف، رقم 9 عزیزبایف محمد علی و همچنین در خط حمله دو نفر 11 رسولوف نسیم جان و رقم 99 لیگیونر دسته مبک سربچو بازی خواهد کرد. گلمراد سعدالله بهترین داور موسم قبلی در لیگ عالی کشور است و امروز میدانی مرکزی شهر کلوب یا خود کلوب آرینا مولومول مخلصان است و مخلصان زیادی البته که دسته روشن بحری تماشای یک بازی زیبا آمدند. اینجا یک بازیگر دسته روشن رو می‌بینیم که در داخل جریمه‌گاه حریف افتید ولی به این توجه نکرد. سرداور رقابت امروزه یادآور می‌شویم که در رقابت امروزه ور هست البته و خورشید ادبایوف از شهر خوجند نفر اساسی است در نزد ور. گوش می‌اندازد به اتاق ورای زمان گلمراد سعدالله. لحظه متوقف می‌گرداند بازی رو. با گلمراد سعدالله امروز اکمل بوریف و همچنین خسروی صدیقزاد از پهلوها کمک میکنند. داور چهارم باشد رستم نورمتوف است. در نزد ور گفتیم نفر اساسی خورشید ادبایوف با ایسا میرود، اسماعیل نورعلیوف با او در اتاق ور کمک خواهند کرد. احتمالیت گذاشتن ضربه پنالتی هست، اما داور گلمراد سعدالله اشاره میکند که قاعده بازی ویران نگردیده است در داخل جریمه‌گاه روشن. از پای افزایش شده بود نسیم جان رسولوف. هنوز هم امکانیت هست بازم در صحنه تکرار رو این چیز رو ما و شما ببینیم. بر مقابل و قاعده بازی رو ویران کرده است بازیگر رقم 5 15 ساموئل اوفوری. امکانیت نوبتی مهمانان بازم برای بازیگران سراوشان فرصت خوب به میان میآید و نوبت دیگر میبینیم که بازم قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب بازیگر روشن. اینویتوف بسیار هم دغل بازی کرد بر مقابل بازیگر حریف و این زمان وضعیت استانداردی به میان میاد. علیدین توردیف است روی اکران‌های ما شما سرمربی دسته روشن. در موسم کنونی روشن باخت ندارد
در 4 دور قبلی یگون باخت به قید گرفتن نشده است در بازی روشن، ولی بسیاری از رقابت‌های خود را با حساب مساوی انجام داد. این دسته امکانیت بسیار عالی، ضربه هم اجرا می‌شود جانب دروازه، اما کنار تا رفت. ضربه اجرا کرده بازیگر سروشن و اینجا ضربه رو اوتابک کریموف جانب دروازه حریف روان کرده است. سرمربی دسته سروشن است شورت شمسیف، همچون اجرا کننده سرمربی در رقابت امروزه برآمد میکند. در 4 دور قبلی دسته روشن در یک رقابت توانست پیروزی به دست بیاورد. آنها در بازی مقابل دسته پنجشیر در همین میدان با حساب 2-0 پیروز گردیدند. در 4 رقابت باقی مانده دیگر آنها حساب مساوی به قید گرفتند، مخصوصا با حساب بزرگ بر مقابل برقشی حصار آنها حساب بازی را مساوی نمودند و همچنین در بازی آخری دسته در سفر دسته روشن دسته اسخط هم مساوی کرده بود. بسیار هم بازی مشکل پشت سر گردید و در همان بازی مشکل دسته روشن توانست که حساب مساوی رو با قید بگیرد و تواند یک امتیاز رو برای خود صاحب بگردد. از آغاز من اشتباه کردم دوستان عزیز، اینجا با لباس‌های سفید بازیگران دسته استروشن بازی میکنند و لباس‌های سرخ که هست پیراهن‌های سرخ دسته روشن شهر کلوب بازی کرده ایستاده است. دومانجان حسنов چند لحظه قبل روی اکران‌های ما شما بود. سرمربی دسته سروشن که بازی را از نشستگاه‌های ورزشگاه تماشا کرده ایستاده است. حالت خوفناک برطرف کرده می شود. امکانیت هست هنوزم برای بازیگران روشن. ساموئل آفوری مبارزه او را می‌بینیم بر مقابل بازیگر حریف. ساموئل آفوری بسیار هم خوب بازی میکند و اینجا بر مقابل او قاعده بازی را ویران کرد. نه برعکس، اینجا ساموئل آفوری قاعده بازی را ویران کرده است مقابل مبک سیباچو و وضعیت خوفناک است برای بازیگران روشن. یک حالت استانداردی دیگر به میان میآید و روشن میتواند که از آن استفاده برد. میانی هم دسته ها از سال 2012 این جانب 13 مراتب واخوردند. در موسم گذشته دسته سروشن در لیگ اولی نبود. این دسته در لیگ یکم بازی میکرد ولی سال قبل در سال 2022 در لیگ اولی میانی هم 2 بازی انجام دادند. این دسته ها یک بازی رو سروشن با غالبیت خود انجام داد و بازی دیگر با پیروزی دسته روشن به انجام رسیده بود. در همین میدان روشن با حساب 1-0 پیروز گردید و در سفر باشد نمایندگان شهر کلوب بازی رو با حساب بزرگ 3-0 باخته بودند. یکی از 4 دسته از در لیگ اولی کشور روشن که تا هنوز باخت ندارد در رقابت‌های خویش، اما 6 امتیاز دارد این دسته. چور بازی برگزار کرده است، 3 حساب مساوی، 3 رقابت را با حساب مساوی انجام داده است و 1 پیروزی به دست آورده است. در عموم 6 امتیاز کسب کردند بازیگران روشن. بازم با تو بستند بازیگران دسته روشن. پس به عقب نظرف رحیموف با کنار دیگر پرتاب نماید محمد جان، اما پسی او را بازیگران دسته سروشن توانستند بگیرند و بعدا بر مقابل
حاجیبای زیویف. نه، این خورشید جان علیموف است که قاعده بازی ویران کرده می شود. این زمان در لیگ عالی کشور صدرنشین دسته استقلال است. در حساب خود این دسته 15 امتیاز دارد. یگان باخت با قید نگرفته است، مانند با دسته ریگارتا سسکا و خود روشن. و دسته استقلال یکی از مدعی اساسی است. قریب همه ساله در لیگ عالی کشور مدعی اساسی محض دسته استقلال و حساب می رود برای پیروزی به دست آوردن. و امید است که این موسم هم دسته روشن و هم دسته ریگارتا است که این زمان بسیار هم خوب بازی کرده ایستاده است در دورهای نخستی چمپیوناتی کشور میتوانند مقابلیت نشان بدهند بر ضد استقلال شهر دوشنبه. ضربه جریمه‌ای با سود بازیگران سراشن است. این زمان میرزاخید میرزا محمودوف آمادگی میگیرد برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای. پرتو با داخل جریمه‌گاه وضعیت خطرناک هم بود، اما این حالت را توانستند که بازیگران روشن برطرف کنند و بعدا امکانیت با عکس الحمله رفتن را داشتند بازیگران روشن، اما این امکانیت از بین برده شد از جانب بازیگر رقم 8 سرروشن حاجیبای زیویف. در اداره کردن تو بازیگران روشن بسیار هم خوب بازی میکنند. در رقابت‌هایی که آنها برگزار میکنند بیشتر کوشش میکنند که توپ را در اختیار خودش نگاه بدارند و دسته سرروشن باشد بیشتر از عکس الحمله کار میگیرد. این زمان امکانیت بسیار هم عالی برای بازیگران سرروشن به میان میآید. فرصت نوبتی را پرویز جان دهقانوف داشت، اما این حالت برطرف گردید. در مرکز میدان قاعده ویران کنی است. عزیزگویف قاعده بازی را ویران میکنند مقابل بازیگر حریف و با محمد علی عزیزگویف کارت زرد نشان داده می شود. این نخستین کارت زرد است در رقابت امروزه. خاص از دو نفر گل زد در مرکز میدان بازیگر دسته روشن. بازیگر رقم 11 بود، اما مقابل او قاعده بازی را ویران کردند. یوری باتیوشین پاسش خطا بود. بکه بسیار عالی بازی میکنند بازیگران سرروشن. دسته روشن و همچنین سرروشن که از دسته‌هایی هستند که در لیگ عالی کشور از همه زیاد مخلص دارند و امروز هم پرگردیدن میدان کلوب آرنا شهادت آن را میدهد که مخلصان زیاد طرفداری میکنند دسته روشن را و بی‌صبرانه منتظر هستند بازی این دسته را در میدان خانگی خویش. قبل از موسم واخوری بازیگران و همچنین استعداد مربیان دسته روشن بود با مخلصان این دسته. خواسته های مخلصان شنیده شد و این چیز باید انگیزه علاوگی بخشد برای بازیگران روشن برای بهتر و خوبتر مبارزه بردن در موسم امساله. بازم صدای اشتراک داور رو میشنویم. بر مقابل پرویز جان دهقانوف قاعده بازی رو ویران کردند در مرکزی میدان.
тӯбро мегиранд дар ҳамла. бозингарони дастаи равшан имконияти беҳтарин барои онҳо ба миён меояд. тавассути канори рост ҳамла идома пайдо накард. инҷо бозам дигар бора бозингарони равшан кӯшиш карда истоданд ки тӯбро бигиранд. фурсати хуб барои ҳамлавари даста ба миён меомад. умуман инҷо бахтиёр зарипов бисёрам имконияти хуб дошт, аммо натавонист ки дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ бидорад. айни замон дар маркази майдон юрий батюшин ва ҳамчунин нозим бобоҷонов бозӣ карда истодааст дар дастаи равшан. юрий батюшин бештар кӯшиш мекунад ки бозингари вайронкунанда бошад, яъне бозингари хати такягоҳ ки бештар кори асосии ӯ вайрон кардани ҳамлаҳои ҳариф аст. зарбаи кунҷӣ, аввалин зарбаи кунҷӣ кор мекунанд дар рақобати имрӯза бозингарони равшан. дар ҳолати начандон хуб қарор дорад айни замон фарҳод амирӣ, дифогари дастаи равшан дар замин хобида буд, аммо бозиро идома дода метавонад. баъд аз оне ки зарбаи ҳарифро баргардонид, дард пайдо шуд дар пой. назаров, самуэлов ва ҳамчунин батюшин айни замон дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ҳастанд, дар дохили ҷаримагоҳи равшан, ва бозингарони равшан метавонанд аз нахустин имконияти ба вуҷуд омада худ аз нахустин зарбаи кунҷии хеш истифода баранд. партоп ба дохили ҷаримагоҳ ин ҳолатро бартараф мекунад ҳамлавари дастаи равшан ва бори дигар имконият ҳаст барои бозингарони равшан. берун аз ҷаримагоҳ зарба иҷро мегардад ва бояд аз канори дигар бозингарони равшан зарбаи кунҷиро такрор намоянд. равшани носим дар хонаи худ хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ба кунҷи наздик партоб анҷом дода шуд, аммо касе тӯбро қабул карда натавонист ба ҷуз бозингари дастаи равшан ва бо як зарбаи қавӣ муҳофизатгари ин даста тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон месозад. бозам гулмуроди саъдулло гӯш меандозад ба утоқи вар. аммо фоида вайронкунӣ набудааст. шояд эҳтимолияти расидани тӯб ба дасти бозингари равшан он лаҳза санҷида шуда буд, вале гулмуроди саъдулло ишора мекунад ки бояд бозиро идома бидиҳанд дастаҳо. корти зард нишон дода мешавад ба бозингари дастаи равшан. муҳаммадҷон раҳимов қоидаи бозиро вайрон кардааст. бисёрам дағал рафтор карда бар муқобили бозингари ҳариф ва аз пои афтонд мирзо маҳмудовро. муҳаммадҷон раҳимов бозингаре аст ки бисёрам суръати баланд дорад ва аз техникаи волои худ истифода карда метавонад ва ҳатто аз як ё ду нафар аз бозингари ҳариф имконияти гузаришро ҳам дорад. ин бозингар бисёрам хуб бозӣ мекунад. имрӯз мухлисони хело ҳам зиёд дар клуб арена ҳастанд. аксарияти онҳо мухлисони наврас
که برای تماشای بازی دسته خیش آمدن. دلیرجان باراتوف توپ رو زده بیرون می‌سازد اینجا بازیگری دسته روشن. آقای 18 دقیقه سپری گردید از بازی میانی دسته‌های روشن و همچنین نیست روشن، اما تا همین لحظه فرصت خوبی گلزنی نداشتند بازیگران هر دو دسته. کمی هم خطا پاسی خود را انجام میدهد بختیار ظریفов. عکس الحمله حریف رو میبینیم، ضربه از مسافه دور ولی خیلی هم کنارتر ضربه اجرا شده میرود. بازیگر رقم 9 ضربه خود را اجرا کرد محمد جان عزیزبویف. اما ضربهش کمی دورتر از دروازه یوگنی گریتسنکو بود. ساموئل آفاری امکانیت پیدا می‌گردد برای بازیگران دسته سرافشان و حالت خفتان را توانستند که برطرف کنند فوتبال بازان سرافشان. بیکه بازم توپ رو بیرون کردند بازیگران روشن. زیازاده از اوت توپ رو به بازی می اندازد. دسته سرافشان این زمان در جدول لیگ عالی کشور در زینه هشتم قرار گرفته است. بعد از 4 دور رقابت 4 امتیاز دارد این دسته. یک پیروزی و یک مساوی به خود گرفتند بازیگران دسته سرافشان در رقابت‌های خویش و همچنین 5 گل به ثمر رسانیدند و 6 گل به دروازه خود سر دادند. آنها پرتاب به داخل جریمه‌گاه انجام می شود. امکانیت هست برای بازیگران دسته سرافشان. ضربه هم اجرا شد جانب دروازه، اما این حالت در نتیجه صدگذاری برطرف گردید. ادامه حمله روشن را می بینیم. بازم بار دیگر برای آنها فرصت پیدا می گردد، اما خوب بازی کردن نتوانست مرادف شدی جان در داخل جریمه‌گاه حریف و داور اشاره میکند که توپ باید از نزد دروازه دلیرجان باراتوف با بازی انداخته شود. فرصت خیلی هم عالی بود برای شادیجان مرادف، اما امکانیتی داشته را بازیگران روشن استفاده کردن نتوانستند. یوری باتیوشین اشاره کرده است که در مرکز میدان مقابل خود بازی ویران گردیده است. بازم توپ در اختیار بازیگران روشن است. این زمان در داخل میدان 2 توپ است. بازیگران روشن توپ دوم را بیرون میکنند. نوزین باباجانوف پاس به عقب. اشتباه میکند این زمان خالمراد نظرف و یوگنی گریتسنکو از موقع خود بیرون میبراید و اینجا توپ رو به نیمه میدانی حریف روان ساخت. خود بازی ویران میشود و بازم اینجا محمد جان رحیموف است
ки ҳангоми мубориза бар муқобили бозингари ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. бисёр ҳам рафтори дағалонаи бозингари Равшанро дидем, аммо ба ин чиз таваҷҷӯҳ накард овар. дар анҷом додани пасҳои хеш бозингарони ҳар ду даста, ҳам бозингарони Равшан ва ҳам бозингарони меҳмон иштибоҳ мекунанд. дуруст ба ҳамдастаи хеш онҳо пасро расонида наметавонанд. бубинед инҷо қоидаи бозиро вайрон карда буд. албатта ки бозингари дастаи Равшан, бозингари рақами 13 Раҳматзода Раҳматшоҳ, аммо дар ин лаҳза Гулмуроди Саадло таваҷҷӯҳ накард. шумораи қоида вайронкуниҳо аз ҷониби бозингарони дастаи Равшан дар рақобати имрӯза хело ҳам зиёд аст. бори дигар мебинем ки дар маркази майдон қоидаи бозиро вайрон мекунад. ин навбат ҳамлавар Азизбек Ҳаитов муқобили Муҳаммадалӣ Азизбеков қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин айни замон Элеке Блессинг, бозингари дастаи Истиқлол, дар зинаи аввал аст ҳамроҳ бо Бахтиёр Зарипов. яке аз бозиҳои бисёр ҳам хуб ва дидани дастаи Равшан дар чемпионати имсола ин бар муқобили дастаи Бахши Исор буд. намояндагони шаҳри Кӯлоб дар шаҳри Исор рӯйсои бозиро 3-3 мусовӣ карданд. ва дар ҳамон рақобат голи нахуст аз ҷониби Бахтиёр Зарипов ба самар расонида шуда буд. инчунин ӯ дар муқобили дастаи Паншер ҳам гол зад, голи ғалабовари дастаи Равшанро, ва ҳамчунин дар бозӣ бар муқобили Эсхат ҳам голи дастаи Равшан аз ҷониби Бахтиёр Зарипов ба самар расонида шуда буд. имконияти бисёр амоли ба миён меояд, вале тӯбро манъ карда натавонист. инҷо бозингари дастаи Равшан Муҳаммадҷон Раҳимов ва ӯ ишора ба ҳамдастаҳои хеш мекунад ки пасро нодуруст анҷом доданд. аммо дар ин ҳолат ба он қадар имконияти худ маҳдудиятҳое ки буд, паси бисёр ҳам хуб буд аз ҷониби бозингари дастаи Равшан, ва худи Муҳаммадҷон Раҳимов дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро дуруст қабул карда натавонист. ба як ҳолати бисёр ҳам олии голзании дигарро аз даст доданд бозингарони Равшан. дар саҳнаи такрор мебинем ки сарбоди дастаи Истаравшан қоидаи бозиро вайрон кардааст ва баъдан имконияти хуб буд барои Бахтиёр Зарипов. сеюмин зарбаи кунҷӣ аст барои мизбонон. партоб мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. ин ҳолатро бартараф мекунад дарвозабони Истаравшан. бозам тӯб дар ихтиёри Равшан аст, аммо идомаи ҳамла начандон хуб буд аз ҷониби
бозингари дастаи равшан. айни замон ба кӯмак ниёз дорад бозингари дастаи равшан. Дар замин хобидааст ӯ. рамачо рамадзода аст ки боло мешавад аз ҷои худ ва ӯ бозиро идома дода метавонад. бархурди ӯ бо бозингари рақами 77 дастаи истаравшан буд бар муқобили хуршедҷон олимов, легионери даста. аксарияти легионерои дастаи истаравшан аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошанд. танҳо як нафаре ки аз хориҷи дур аст. ин ҳамлавари даста аст ки айни замон дар ҳайати асосӣ бозӣ карда истодааст. Мбеке Сиебачу ва дигар легионерони даста аз Ӯзбекистон ҳастанд. Зиёзода тӯбро мегиранд. бозингарони дастаи равшан дар ҳолати офсайд қарор дошт. бахтиёр Зарипов танҳо ба ҳамин хотир муборизаи хешро идома надод. бисёр ҳам олӣ бозӣ кард дар ин ҳолат бозингари дастаи равшан ва тӯбро тавонист бигирад. дар назорат кардани тӯб бозингарони равшан танқисӣ мекашанд. пас ба канор имконияти олӣ бозам аст барои бозингарони дастаи равшан, аммо инҷо охирин маротиб ту ба бозингари истаравшан бармехӯрад. аут аст ба суди меҳмонон. зиёзода пасиё ба хати ҳамла ва муборизаро метавонист идома бидиҳад. Мбеку Самуэл Офори бисёр ҳам хуб бозӣ кард. Муҳаммадҷон Раҳимов бозам аз канори рост. Батюшин бештари ҳамлаҳои худро бозингарони равшан тавассути канори рост анҷом медиҳанд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ имконияти хуб ба вуҷуд меояд. идомаи ҳамлаи равшанро мебинем. аз канори чап фурсат аст барои онҳо. партоби Бахтиёр Зарипов бисёр ҳам бад буд. барояш партоб кардани тӯб бисёр ҳам сахту сангин буд. инҷо Бахтиёр Зарипов не балки бахтовари Хуршед буд ки ин амалро анҷом дод, аммо бо пои чап натавонист тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф равон бисозад. алиҷон Туҳединазаров ва ҳамчунин Амоншо Содатсайров инҳо ёрдамчиёни Алидин Турдиев мебошанд. дар дастаи равшан гурӯҳи доварони бисёр ҳам хуб ҷамъ омаданд. ва ба дастаи равшан баҳри расидан ба азми асосӣ, яъне мубориза ва қаҳрамонӣ дар лигаи олӣ кӯмак хоҳанд кард. бар Мбеку Сиебачу корти зард нишон дода мешавад. ин нахустин корти зард аст ки ба бозингари дастаи ин корти зарди дуюм аст, албатта ки ба бозингари дастаи Саравшан нишон дода мешавад. корти зарди нахустро аз дастаи Саравшан ба Муҳаммадалӣ Азизбоев нишон дода буд довар. Ҳаитов баъд аз оне ки
کمک تیبی را گرفت، از جای خود بلند میگردد. هر دو دسته هم مبارزه پرشدت برده ایستادند. هر چیز زودتر دسته روشن میخواد که البته که در رقابت امروزه به زدن گل دست یابد، اما دسته روشن که با نظم نظامی بسیار هم درست در خط دفاع بازی کرده ایستاده است، مقابلیت نشان داده ایستاده. ساموئل اوفوری توپ را میرساند به گریتسنکو. در حال گریتسنکو توپ را به بازی انداخت و اینجا باری دیگر قاعده بازی ویران میگردد. این نوبت از جانب بازیگر رقم 70 پرویز جان دهقانوف است. فرصت بسیار عمالی را از دست دادن بازیگران دسته روشن. باز هم امکانیت دیگر باره پس به نزد دروازه بیرون از جریمه یک پرتاب دیگر می شود. ضربه هم اجرا می گردد، اما ضربه بختیار ظریفوف بلندتر از دروازه رفت. امکانیت بهترین است بازم برای بازیگران روشن. در دقیقه 34 فرصت خوب گلزنی را به میان آوردند برای بختیار ظریفوف. جای امکانیت نخستی او بود ولی او جانب دیگر ضربه خود را اجرا کرد و بعدا یک پرتاب دیگر بود که اونجا بختیار ظریفوف میتوانست خوب و بهتر هم بازی کند. تو را به هم دسته خود رسانیده نتوانست بازیگری دسته سرروشن نسیم جان رسولوف. از اوت اینجا بازیگری دسته روشن توپ را به بازی خواهد انداخت. زیازاده بختیار ظریفوف پاسش نادرست انجام می شود. ارسال با خط حمله امکانیت عالی و اینجا بسیار هم خوب ساموئل اوفوری مبارزه می برد و بعدا معلوم می گردد که تو بالکای از میدان بیرون گردیده است. ساموئل اوفوری مراد назаров паси ба канори рост. ромона айни замон бозӣ мекунанд бозигарони дастаи равшан. иштибоҳ мекунад дар маркази майдон юрий батюшин. از اوت توپ را به بازی خواهد انداخت شهزاد اینویتوف. باری دیگر در صحنه تکرار میبینیم اینجا بر مقابل بازیگر دسته استراوشن قاعده بازی رو ویران کرده بود یوری باتیوشین، بازم به این چیز توجه نمیکند گلمراد سعدالله. میرزا محمودوف پس به مرکز توپ را میگیرند بازیگران دسته استراوشن. باری دیگر فرصت هست برای آنها. اسدبک زیازاده
امکانیت عالی با میان میآید برای بازیگران دسته ایسا روشن از کنار راست، اما پرتاب انجام دادن چندان خوب بود از جانب پرویز جان دهقانوف. توپ را به هم دسته خویش رسانیدن نتوانست در داخل جریمه‌گاه روشن. بازم توپ را از دست دادند بازیگران روشن. دهقانوف بکو پرتاب بسیار هم خوب انجام داده می شود، اما در این حالت سرعت نمی رسد به بازیگر رقم 5 شهزاد عنایتوف. وگرنه خیلی هم خوب فکر کرده بود پس خویش را بکو سیوبچو. بازیگران ایسا روشن امکانیت خوب هم داشتند برای ادامه دادن حمله خویش. در بیشتری از حالت‌ها در نزد خویش بیشتر نگاه داشتن توپ و همچنین زود پس ندادن به هم دسته خویش سبب آن می‌گردد که بازیگران دسته روشن توپ را از دست بدهند. ساموئل آفوری پاسی بسیار هم درازا با خط حمله انجام می شود، امکانیت خیلی هم عالی و گل شده جان مرادوف در دقیقه 40 رقابت حساب بازی را باز می نماید و یکی از گل های بسیار مهم رو برای دسته روشن در مراسم کنونی و به ثمر می رساند. حساب بازی 1-0 دوستان عزیز و روشن در دقیقه 40 رقابت در حساب پیش صف می گردد. بسیار هم پرتاب زیبا بود از نیمه میدانی خود روشن و اونجا محافظتگر هم بسیار هم خوب بازی کرد و باید این چیز رو با طور الهیده قید نماییم، اما داور اشاره کرده است که باید گل زده بازیگران روشن بار دیگر تحقیق شود از جانب بر. هنوز هم انیق و دقیق نیست که گل زده بازیگران روشن و این نوبت گرفته می شود یا نه. بسیار هم خوب بود پاسی انجام شده و خوب هم بازی کرد در داخل جریمه‌گاه حریف. شده جان مرادوف قبول توپ بسیار هم عالی و بعداً ضربه که جانبی دروازه حریف زد در اون حالت دلیر جان براتوف یگان کار را انجام داده نمیتوانست برای برگرداندن این ضربه. هنوز هم معلوم نیست احتمالیت آن را به نظر میگیرند که گل زده شده بازیگران دسته روشن میتوانند بکار کرده شود از جانب داوران. نفر اساسی بار دیگر یادآور میشویم که در نزد ور خورشید دبایف است. اینجا خود سعدالله گلمراد سعدالله به نزد اکرانی مخصوص می رود بهر بار دیگر سنجیدن حالت مذکور. در این حالت رسیدن توپ به دست بازیگر دسته روشن سنجیده می شود. اگر بازیگر دسته روشن توپ رو با دست خویش منع کرده باشد از این زاویه دید می بینیم. خوب دقیق معلوم کردن خیلی هم مشکل است در این حالت. و همین زمان قرار داور را منتظر هستیم. از همین حالت پایخست کردن ممکن است که توپ به دست شده جان مرادوف برخورده است.
خیلی هم لحظه سوست کرده شده این حالت رو برای ما نشان میدهند و خودی گلمرود صدلو هم امکانیت دارد این چیزها از نزدیک ببیند. آلکای قرار خود رو برآورده است و گل زده بازیگران دسته روشن و اینوبت گرفته نمی شود. در آنجا خود ویران کنی بود و محض به همین خاطر گل زده شادیجان مرادوف رو به اینوبت نمیگیرد گلمرود صدلو. توپ به دست شادیجان مرادوف برخورده است. فوری توپ رو منع کرد، این زمان حالت خوب ندارد، در زمین خوابیده است ساموئل آفوری و بازیگران سراشان توپ رو بیرون میکنند و کمک طبی نیاز دارد ساموئل آفوری. بسیار هم خوب مبارزه برد بر مقابل حمله‌آوری حریف بکوسی بچو، اما کمی هم وسع برداشت بازیگری دسته روشن. با کمک میرسونند استادی دکتران دسته روشن. هنوز هم بحث ها ادامه دارد اطراف گلی بکار کرده شده دسته روشن. با اونجا خیلی هم زیاد فشار می آورده با داور بازیگری دسته روشن محمد جان رحیموف و حتی در یک لحظه از پشت داور هم یک اشاره بود. باید در چنین حالت‌ها کمی هم با صبر باشد و احتیاطکار هم باشد محمد جان رحیموف، چون که او الکای کارت زرد دارد در رقابت امروزه. فوری دیگر میبینیم در صحنه تکرار. خیلی هم خوب بازی کرد اما معلوم گردید که توپ با دست بازیگر دسته روشن برخورده است. زیازاده در آن حالت نه چندان خوب بازی کرد. سربانی دسته روشن رو در نظر دارم. زیازاده امروز محض بر مقابل زیازاده بازی خواهد کرد بازیگر دسته سراشان. مؤلف گلی که به کار کرده شد شادیجان مرادوف. ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته روشن. ضربه کنجی پنجم است در نیمه اولی میدانداری برای آنها. پرتاب به داخل جریمه گاهی نبرد با کنجی دور پرتاب انجام داده می شود. شادیجان مرادوف گزارش او را میبینیم اما نه چندان در حالت آخر خوب بازی کرده شادیجان مرادوف و پس انجام داده او بیرون از میدان رفت. 4 دقیقه اضافه کرده است سرداور رقابت امروز و الکای بیشتر از 1 دقیقه او سپری میگردد. در قسم اولی رقابت بازیگران دسته روشن بهتر خوبتر بازی کردند، مخصوصا از آغاز امکانیت بهترین برای آنها بود برای حساب را باز کردند و همچنین آنها توانستند که در دقیقه 40 رقابت حساب بازی را باز کنند. اما بعد از بازبینی و تحقیق و بررسی که از جانب وار انجام شد گل زده بازیگران روشن به کار گردید. فرصت نوبتی ظریفوف امکانیت هست هنوزم برای بازیگران دسته روشن. بازم برای شادیجان امکانیت به میان میآید اما این نوبت از بازیگری حریف گذشته نتوانست. سیوباچو در کنار دیگر علاقه بازیگری دسته سراشان خالی بود. سیوباچو و بسیار هم برخورد خوبی بازیگران
هر دو دسته دیدیم، ساموئل اوفوری و اونبک سیوباچو. در عکس العمل امکانیت برای بازیگران روشن، فرصت خیلی هم خوب هست، ضربه جانب دروازه، زیوزاده این حالت رو برطرف میکند و باز یک ضربه دیگر، اما این نوبت هم در نتیجه سدگذاری بازیگران خط دفاعی سروشن توانستند حالت خطرناک رو یک طرفه کنند. محمد جان رحیموف بسیار هم خوب توپ رو منع کرد و یک نفر را گذشت، بعدا ضربه خود رو اجرا کرد. در این حالت زیوزاده توانست که ضربه رو برگرداند. صحبت داخل جریمه گاه و باز هم موفق نمیگردند بازیگران روشن از ضربه کنجی. خیلی هم فعال است در نیمه اولی میدانداری، مخصوصا از کناری راست محمد جان رحیموف. خیلی هم زیاد تلاش کرد که دسته روشن در قسم اولی رقابت با زدن گل دست یابد. دادرجان براتوف این زمان از نزدیک دروازه خویش توپ رو به بازی میاندازد. ساموئل اوفوری بود و بعدا بازیگران دسته روشن توپ رو از زمین میدان خود بیرون میسازند. بلند میگردد صدای اشتک داور و گلمراد سعدالله دسته ها را به تنفس میخواند. بعد از چند لحظه دیگر بار برمیگردیم با میدان کلوب آرینا برای تماشای قسم دوم رقابت میان دسته های روشن و ایسته روشن. با ما باشید دوستان عزیز.
парвизҷон деҳқонов рақами 70 аз майдон гирифта шуд ва ҳамчунин ҷаҳонгир аҳмадов бошад. баъд аз чанд лаҳза мебинем ки ба ҷое ки ба майдон хоҳад баромад. хатти муҳофиза ва ҳамчунин хатти ҳамларо дигар хоҳад кард бо баровардани бозингарони нав. сармураббии дастаи Истаравшан аз майдон ҳам гирифта шуд бозингар Иноят Шаҳзод Иноятов ва ба ҷои ӯ Ҷаҳонгир Аҳмадовро мебинем ки ба майдони рақобат ворид гардид. се тағйирот анҷом медиҳад дастаи Истаравшан. як тағйирот аз ҷониби дастаи Равшан анҷом шуд ва қисми дуюми рақобат оғоз мегардад. албатта ки дастаи Истаравшан баҳри пирӯзӣ ба даст овардан дар рақобати имрӯза талош хоҳад кард ва онҳо дар сафар мубориза мебаранд то се имтиёзи заруриро ба даст биёваранд. вале мушкил мегардад барои меҳмонон бозӣ кардан дар клуб арена. инҷо як имконияти бисёрам хуб партоб аз ҷониби Бахтиёр Зарипов буд. дар лаҳзаҳои нахуст бозингарони дастаи Равшан боз ҳам зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. 64 бар 36 буд фисади идора кардани тӯб дар қисми аввали рақобат. бозингарони Равшан бисёрам хуб тӯбро дар назорати худ нигоҳ медоштанд. ҳамчунин зарбаҳои мустақим ҳам зиёд буд аз ҷониби ин даста. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ба кунҷи наздик Далерҷон Баротов ва баъдан Самуэл Офори тӯбро вориди дар тури дарвозаи ҳариф месозад ва ҳисоби бозӣ 1-0 мегардад. дар оғози қисми дуюми рақобат бозингарони Равшан бисёрам хуб бозӣ карданд ва ин навбат аз зарбаи кунҷии худ истифода бурданд. дар қисми аввали рақобат зарбаи кунҷӣ барои Равшан хело ҳам зиёд буд, вале дар нахустин зарбаи кунҷие ки дар қисми дуюми майдондорӣ доштанд бозингарони Равшан аз он истифода мебаранд ва ба задани гол даст меёбанд. бисёрам бо мушкилӣ зарбаи нахустро тавониста буд баргардонад дарвозабони дастаи Саравшан Далерҷон Баротов. бубинед дар саҳнаи такрор ва баъдан дар бозёфт нахуст буд Самуэл Офори аз ҳама пешдастӣ кард, бо сар зарба зад ва зарбаи иҷро кардаи ӯ бидуни мушкилӣ ба тури дарвозаи Саравшан ворид мегардад. инҷо ҳарчанд муқобилият нишон дод Насимҷон Расулов, вале натавонист ки Самуэл Офориро боз дорад. 1-0 аст ҳисоби рақобат ва дастаи Равшан дар ҳисоб пешсаф мешавад. инҷо як бозингари дастаи Равшан дар замин хобидааст. бозиро идома дода наметавонад. легионери даста аст. юрий Батюшин бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Баротов. дар қисми аввали рақобат ба ду бозингари дастаи Саравшан корти зард нишон дода шуд. ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ҳам аз дастаи Равшан бо корти зард дар қисми аввали майдондорӣ муҷозот гардид. имконияте дар ҳисоб пешсаф шуданро доштанд бозингарони Равшан дар қисми аввал, аммо голи задаи онҳо ба ин навбат гирифта нашуд. боз ҳам як имконияти дигар барои онҳо ба миён меояд. ин навбат тӯб ба бозингари дастаи Равшан намерасад ва Бекесиёбачо тӯбро тавонист ки аз дохили ҷаримагоҳ берун бисозад. аз аут тӯбро ба бозӣ хоҳад андохт Насимҷон Расулов. бозам тӯб дар ихтиёри бозингарони Равшан аст. идомаи ҳамла мебинем аз ҷониби ин тим. дар иҳотаи чанд нафар қарор мегирад бозингари дастаи Равшан, махсусан ин бозингаре ки дар қисми дуюм ба майдон даромад. Мусо Нурназаров
бозингарони равшан тавонистанд ки тӯбро дар назорати хеш нигоҳ бидоранд. пардоби тавил ба хати ҳамла дар дохили ҷаримагоҳ қарор доранд бозингарони равшан. фурсат ҳаст, аммо маълум мегардад ки дар ҳолати офсайд қарор доштааст. ҳамлавари мизбон садои шуда ки доварро ҳама шунидем. рӯзи қабл маълум гардид ки дастаи равшан якчанд бозингари худро аз даста ҷавоб додааст бинобар сабаби тамдид нагардидани шартнома. евгений Анча бозингари хати дифоъ ва ҳамчунин бозингари хати ҳамла Матеуш Силва аз даста рафтанд. дар оғози мавсим бо ин бозингарон 3 моҳ шартнома баста шуд ва яке аз саи равшан ки дар пеши ин бозингарон гузошта шуда буд, ин вобаста буд ба бозии хуби онҳо. агар бозии хуб ва муфид буд барои даста нишон медоданд, онҳо дигарбора шартномаи ин бозингарон тамдид карда мешуд. вале роҳбарияти дастаи равшан фикр мекунам на чандон бозии хубро диданд аз ин бозингарон ва ҳамчунин фоидаи онҳо ба дастаи равшан фикр мекунам аз оне ки бозингарон таҳҷӯӣ мерасонад зиёд ҳам набуд ва маҳз ба ҳамин хотир шартнома дигарбора бо ин бозингарон тамдид карда нашуд. барои тақвияти дастаи хеш дастаи равшан бозингарони хеле ҳам зиёдро ба ҳайати хеш ҷалб кард. аз клуб арена аз шумо маъзрат мепурсем, бинобар сабаби ман сабабҳои техникӣ мо як қисмати рақобатро баҳри шумо нишон дода натавонистем. айни замон ҳама чиз бартараф гардид ва мо метавонем аз футболи зебо аз клуб арена бори дигар ҳаловат бибарем. ҳисоби рақобат 1-0 аст. Самуэл Офори тавонист дар оғози қисми дуюми рақобат бо истифода аз зарбаи кунҷи ҳисоби бозиро боз намояд ва бозингарони дастаи клуб ба ин замон дар ҳисоб пешсаф ҳастанд. туп дар ихтиёри бозингарони Равшан аст. пас ба дарвозабон анҷом дода мешавад. Далерҷон Баротов бошад тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кард. бозии бисёр муҳим ҳафтаи минбаъда дастаи Равшанро мунтазир аст. онҳо санаи 11 май бозӣ хоҳанд кард барои ба даст овардани суперҷоми кишвар. ин рақобат дар майдони Талко Арена дар шаҳри Турсунзода баргузор мегардад ва рақиби дастаи Равшан Истиқлоли Душанбе аст. фурсати идома додани ҳамларо доранд бозингарони дастаи Равшан. партоб анҷом дода мешавад. имконияти дигарбора барои бозингарони Равшан. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо маълум мегардад ки дар ҳолати офсайд қарор доштааст Муҳаммадҷон Раҳимов. Гулмуроди Саъдулло аст довари рақобати имрӯза. ба ӯ кӯмак мекунанд Акмал Буриев ва ҳамчунин Хусрави Сидиқзод аз паҳлӯҳо. довари чорум Рустам Нурматов аст. нафари асосӣ дар назди вар Хуршед Адабуев аст аз шаҳри Хуҷанд. имконият ҳаст ки шуморо бо ҳайате ки дар қисми дуюми майдон аст, дар майдон дар ҳайати ҳарду даста با اونها آشنا بسازیم. سراول آغاز میکنیم از دسته مهمان. در خط دروازه دلیرجون باروتوف قرار دارد، در دفاع بازی میکند زیوزاده اسدبک، میرزاخید میرزا محمودوف و همچنین امیر فرهاد. با جای شهزاد اینویتوف با میدان برآمد جهانگیر احمدوف و همچنین در نیم محافظه بازی میکند پرویز جان دهقانوف. با جای خورشید جان اولیموف با میدان برآمد جمشید حسنوف. با جای پرویز جان دهقانوف با میدان وارد گردیده بود باروتوف. حاجیبای زیایوف عزیزبک، محمد علی عزیزبایوف و همچنین بک سیباچو.
در حیات دسته سراشان هستند. بسیار هم ضربه قوی و خوب بود از جانب محمد جان رحیموف و ضربه اجرا گردیده کنارتر از دروازه می رود. بسیار هم خوفناک و خوب هم بود ضربه اجرا شده. باری دیگر در صحنه تکرار این حالت رو می بینیم. با پای چپ ضربه خود رو اجرا کرد. بسیار هم قوی، اول اندک پهلوتر از ضربه اجرا کرده محمد جان رحیموف. یگانه تغییرات انجام شد در حیات دسته روشن. با میدان برآمد موسی نورنظرов لگیونری دسته و او شادیجان مرادov را در آغاز قسم دوم رقابت عوض کرد. حیات دسته روشن چنین است: یوگنی گریتسنکو در خط دروازه بازی میکند، ساموئل اوفوری، خالمراد نظرov، رحمتزاده، رحمتشاه، خورشید، بختیار خورشید در خط دفاع بازی میکنند. توجه میکنیم به حمله دسته روشن. توپ داخل جریمه گاه انجام داده می شود. بختیار ظریفوف امکانیت دارد که مبارزه خویش را ادامه بدهد. از کنار چپ این نوبت و میرزا محمودوف توپ را زده با مرکزی میدان ارسال کرد. بازیگران نیم حافظه محمد جان رحیموف، یوری باتیوشین، نوزیم باباجانوف و همچنین شادیجان مرادov بود که او را عوض کرد موسی نورنظرov. در خط حمله بختیار ظریفوف و عزیزبک حیاتوف بازی میکنند. بار دیگر محمد جان رحیموف با توپ قرار دارد در کنار راست. خیلی هم فعال بود در قسم اول میدانداری، مخصوصا توسطی همین کنار و بسیار هم مشکلی زیاد رو ایجاد کرده بود برای محافظتگران دسته سراشن. ساموئل اوفوری با کمک طیبان نیاز دارد و دوباره هم اشاره کرده است است که هرچه زودتر استاد داوران دسته سراشان آماده با بازیگری خط دفاع کمک نمایند. اتابک کریموف به میدان میبراید. نسیمجان رسولوف را عوض خواهد کرد. تغییرات در خط حمله انجام شد در حیات دسته استراشن. دسته استراشن هم اشتیاق زیاد دارد که در رقابت امروزه پیروزی به دست بیاورد. حداقل برای مساوی کردن در بازی امروزه بازیگران استراشن تلاش خواهند کرد. یگانه دسته در لیگ عالی کشور که تاکنون و دروازه خود گل سر نداده است این دسته ریگارتاداس است. در دوره پنجم هم آنها بازی خود را انجام دادند و در مقابل اسقاط با حساب 2-0 ظفر یافتند. اینجا یک حمله دیگری دسته روشن برای بس می رود، بدون نتیجه به انجام رسید. این زمان دسته ریگارتاداس در زینه دوم قرار گرفته است. آنها 2 مساوی و 3 پیروزی به دست آوردند و در حساب خویش 11 امتیاز دارند، 4 امتیاز کمتر از دسته استقلال. گریتسنکو پرتاف تیتاویلیو با خط حمله. اینجا توپ رو دالرجان باروتوف میگیرد. بختیار خورشید فرصت است برای بازیگران دسته روشن. پرتو با خط حمله امکانیت عالی ترین را از دست میدهد. اینجا لگیونری دسته یوری باتیوشین فرصت خیلی هم خوب داشت. باتیوشین اگر درست و خوبتر میتوانست توپ را قبول نماید.
дар дифоъ бо назми низоми бисёр ҳам дуруст бозӣ мекунанд бозигарони Старавшан. то кунун ҳолатҳои хеле ҳам зиёди голзаниро ба миён оварда тавонистанд шогирдони Аҳлиддин Турдиев. аммо истифода кардан аз онҳо барои футболбозони Старавшан, барои футболбозони дастаи Равшан бисёр ҳам мушкил аст. Мутаббиқ Каримов ва инҷо берун аз ҷаримагоҳ як зарба зада шуд. Мазрат Ҳусейни Азиз, ин Нузим Бобоҷонов буд. аммо Далерҷон Баротов тавонист ки зарбаи ҳарифро баргардонад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. пас аз ҷониби Муса бисёр ҳам олӣ иҷро шуд ва баъдан имконияти зарбазании худро истифода кард Нузим Бобоҷонов. вале дарвозабони Старавшан хеле ҳам олӣ бозӣ кард, тавонист ки ин зарбаро бартараф бисозад. зарбаи кунҷии навбатӣ. ёдовар мешавем ки голи нахустро дастаи Равшан аз зарбаи кунҷӣ ба самар расонида буд. ин навбат аз канори чап зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад. партоп ба дохили ҷаримагоҳ, ҳанӯзам фурсат аст. зарбаи пуштнокӣ аз ҷониби муҳофизатгар Холмурод Назаров буд. аммо канор тарафт. тағйирот аст дар дастаи Равшан. бозингари рақами 10 Азизбек Султонов омода аст ва ҳамчунин Масрур Киёмиддинов баҳри ба майдон баромаданд. баъд аз чанд лаҳза маълум мегардад ки онҳо дар майдон киро иваз хоҳанд кард. ду тағйирот анҷом медиҳад сарбрави дастаи Равшан дар дақиқаи 70 рақобат. ва ҳамчунин як нафари дигар ҳам ин бозингари рақами 7 Ҷамшед Муродов ҳам омода аст то вориди майдон мегардад. аввалин нафаре ки тағйир аввалин нафаре ки иваз мегардад ин Юрий Батюшин аст. бозингари хати ним муҳофиза ки дар рақобати имрӯза дурахшиши хеле ҳам хуб дошт ва вазифаи худро бо сари баланд тавонист ки иҷро намояд. ба ҷои ӯ Ҷамшед Муродов ба майдон ворид мегардад. инчунин аз майдон гирифта мешавад Нузим Бобоҷонов. Масрур Киёмиддинов мавқееро дар майдон ишғол хоҳад кард ва тағйироти дигари дастаи Равшан дар хати ҳамла анҷом шуд. ба ҷои Бахтиёр Зарипов ба майдон ворид гардид Азизбек Султонов. бо нафаси тоза бозингарони ба майдон ворид гардида кӯшиш менамоянд ки ҳисоби бударо бозам бештар бисозанд. махсусан Азизбек Султонов ки дар хати ҳамла бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад ва дар ҳолатҳои зарурӣ мавқеи хубро пайдо карда метавонад баҳри иҷро кардани зарба. инҷо партоп буд ба дохили ҷаримагоҳи Равшан, аммо Евгений Гриценко аввалин шудатро тавонист ки бигирад. бори дигар инҷо таваҷҷӯҳ ба он мешавад ки Зиёзода дар дохили ҷаримагоҳи хеш қоидаи бозиро вайрон кардааст муқобили Юрий Батюшин, аммо дар он ҷо таваҷҷӯҳ накард Гулмуроди Саъдулло. аз аут Зиёзода тӯбро ба бозӣ хоҳад андохт. вазъияти стандартӣ аст ба суди бозингарони дастаи Старавшан.
дар мавсими кунунӣ дастаи Саравшан аллакай бар муқобили Истиқлол бозӣ кард. онҳо дар даври нахуст бо ҳисоби 3-1 аз Истиқлол шикаст хӯрданд ва баъдан мусовӣ доштанд бо Барқчии шаҳри Ҳисор. пирӯзӣ бар муқобили Панҷшер ва ҳамчунин як бохти дигар дар майдони хеш аз дастаи клуби марказии варзиши артиш. бозии охир бо ҳисоби 1-0 ба суди артишиҳо ба анҷом расиданд. инҷо як имконияти бисёр ҳам хуб барои Мбекесебачу ба миён меояд, аммо фурсати олитаринро истифода карда наметавонад легионери дастаи Саравшан ва қоидаи бозӣ ҳам аз ҷониби бозингари дастаи Равшан вайрон гардид. Мирзоҳид Мирзомаҳмудов муҷозот мегардад бо корти зард. Илҳомҷон Баротов бисёр ҳам хуб партоби худро анҷом дод ва имконият фароҳам овард барои Мбекесебачу, аммо фурсати доштаро истифода накард ҳамлавар. ягона пирӯзии худро дар мавсими кунунӣ бо тафовути 2 гол ба даст овардааст дастаи Равшан. яъне ҳисоби 1-0 ҳам қаноаткунанда хоҳад буд барои дастаи шаҳри Кӯлоб баҳри таъмин кардани 3 имтиёз. агар раваду дар рақобати имрӯза дастаи Равшан пирӯзӣ ба даст биоварад, шумораи имтиёзҳорои худро ба 9 баробар мекунад. Муҳаммадҷон Раҳимов пасию баъқиб, бозам Раҳимов дар канори рост қарор дорад, аммо дубора ҳангоме ки ба Муҳаммадҷон Раҳимов пас дода шуд, аллакай ин бозингар дар ҳолати офсайд қарор дошт. дар саҳнаи такрор ҳам ин чиз хеле ҳам хуб аён аст. Дадирҷон Баротов, Мирзомаҳмудов фишор меоваранд айни замон бозингарони Равшан кӯшиш карда истоданд ки дар хати ҳамла тӯбро дигарбора ба ихтиёри худ баргардонанд. Фарҳод Амирӣ пасиё ба хати ҳамла, Муҳаммадалӣ Азизбоев, Зиёзода, имконияти олӣ барои бозингарони дастаи Саравшан ба миён меояд. фурсати идома додани ҳамларо доранд онҳо. Зиёзода хеле ҳам хуб мубориза мебарад инҷо бозингари дастаи Равшан ва хуб ҳам бозӣ кард бар муқобили бозингарони ҳариф. то ба охир муборизаи худро идома дод. Азизбек Ҳаитов тавонист ки тӯбро аз ҳариф бигирад, аммо маълум мегардад ки қоидаи бозиро маъзум вайрон кардааст. зарбаи ҷаримиявӣ аст ба суди меҳмонон. дар назди тӯб аст Ҷамшед Ҳасанов, бозигузорӣ анҷом дода мешавад. Зиёзода партоб ба дохили ҷаримагоҳ, ин ҳолатро бартараф мекунанд бозингарони дастаи Равшан. ости канори рост ҳамлаи навбати Саравшанро мебинем дар дохили ҷаримагоҳ. фурсат ҳаст барои онҳо. зарбаи Илҳомҷон Баротовро мунтазир ҳастем, аммо ба муқобили ӯ хеле ҳам хуб бозӣ карданд бозингарони Равшан. худи Илҳомҷон Баротов ишора мекунад ки бар муқобили ӯ дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон гардидааст, аммо садои уштаги довар хомӯш аст. пас бояд бозингарони Саравшан бозиро идома диҳанд.
имконият хуб буд барои Иломҷон Баротов, аммо барои зарбазанӣ иҷоза дода нашуд ба ин бозингар. ҷамшед Асанов аут аст ба суди бозингарони Саравшан. фаъол мегарданд дар интиҳои рақобат бозингарони Саравшан ва онҳо талош карда истоданд ки ҳисоби бозиро баробар бисозанд. Мирзо Маҳмудов, Беко, метавонанд ба аксу ҳамла раванд бозингарони мизбон. Муҳаммадҷон Раҳимов хелам хуб бозӣ мекунад ин бозингар, техникаи хелам баландам дорад. пас ба канор анҷом дода шуд. қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. қоидаи бозӣ вайрон гардидааст аз ҷониби Азизбек Султонов дар хати ҳамла. дар хати дифоъ дар маркази майдон қоидаи бозиро вайрон мекунад дифоъгари дастаи Равшан Бахтовари Хуршед. то ба дохили ҷаримагоҳ хелам баланд меравад. партоби анҷом шуда ва як ҳамлаи дигари дастаи Саравшан бидуни натиҷа ба анҷом расид. ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад яке аз бозингарони дастаи Равшан. дар мавсими гузашта дастаи Равшан зинаи дуюмро ишғол карда буд дар интиҳои чемпионат ва айни замон кишвари моро дар яке аз мусобиқаҳои фарохӯравӣ дар Осиё намояндагӣ хоҳад кард ин даста. Зиёзода ҳарчи зудтар хост бозингари дастаи Равшанро аз ҷои худ баланд бисозад ва ин чиз боиси хархаша ё худ бадгуфтории миёни бозингарон гардид. ҳама чиз ором аст. довар бозингаронро ором мекунад ва аз духтури дастаи Равшан талаб мекунад ки ҳарчи зудтар аз майдон берун бигардад ва ҳамчунин аз бозингаре ки ба ӯ кӯмаки тиббӣ расонида шуда буд. камтар аз 9 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми рақобат. Бахтовари Хуршед имконияти ба майдон дигарбора ворид шуданро дорад. ҳамакнун довар ишора мекунад ки ӯ вориди рақобат бигардад. баъд аз ин рақобат дастаи Равшан бозии минбаъдаи худро мо гуфтем ки бар муқобили Истиқлол анҷом хоҳад дод. ин ҳафтаи минбаъда баргузор мешавад рақобати мазкур ва ҳамчунин бозии дигари дастаи Саравшан бар муқобили Вахш хоҳад буд санаи 15 май. ин дар доираи даври шашум бозӣ баргузор мегардад ва баъдан дар ҳамин майдон Равшан бар муқобили Куктош бозӣ мекунад рӯзи 19 май.
اما مهمترین رقابت برای دسته روشن محض این بازی بر مقابل دسته استقلال خواهد بود، چون دسته روشن امکانیت دارد که نخستین جایزه خود را در موسم کنونی به دست بیاورد. اینجا با محمد جان رحیموف امکانیت داده نشد و بعدا محض خواهده بازی را مقابل دسته بازیگر دسته روشن ویران کرد. بعد از این رقابت دسته روشن بازی نوبتی خود را در شهر خوجند برگزار میکند. این دسته بر مقابل اسخط بازی خواهد کرد و همچنین بر مقابل دسته وخش بازی خواهد کرد. روز 12 بازی بر مقابل دسته اسخط برگزار میگردد. سنه 18 باشد آنها در خانه خویش بر مقابل وخش بازی میکنند. بازم حالت اینا چندان خوب دارد ساموئل اوفوری. شش دقیقه کمتر میموند تا انجام رقابت. شاید ساموئل اوفوری وقت کشی هم کرده ایستاده است برای پیروزی دسته خویش با هر رو استه نباشد تلاش خواهد کرد. محافظتگری دسته روشن فرصتی نوبتی برای بازیگران روشن به میان میآید. حمله آنها را میبینیم توسط کناری راست جمشید حسنوف. جهانگیر پارتوب با داخل جریمه‌گاه، توپ نمیرسد به ایلهام جان براتوف، اما بازیگران روشن امکانیت دارند برای ادامه دادن حمله خویش. از بازم با کناری راست زیوزاده، پارتوب با داخل جریمه‌گاه انجام می شود. گریتسنکو با توپ نرسید. بیکو ضربه بسیار هم قوی خود را اجرا کرد، اما این ضربه در نتیجه صدگذاری برطرف می گردد. در این حالت بازیگری دسته روشن بسیار هم خوب بازی میکند. موسی نورنظرف و ضربه بیک سیباچ رو برمیگرداند. ضربه کنجی است در انتها. این یک حالت بسیار هم خوب است برای بازیگران روشن برای برابر کردن حساب. اگر از فرصت مذکور آنها استفاده برند پس میتوانند که از شهر کلوب با یک امتیاز برگردند. حالت موسی نورنظرف خوب است. بار دیگر برای ما نومان حسنوف نشان داده می شود، سرمربی دسته روشن. این در رقابت امروزه نمیتوانست به دسته خویش کمک بکند بنابر سبب سلب صلاحیت گردیدن. پارتوب با داخل جریمه‌گاه، گریتسنکو این حالت را برطرف کرد. مبکه فرصتی نوبتی برای بازیگران روشن. قاعده ویران کنی است. برخورد دو بازیگر را میبینیم در نزدیک جریمه‌گاه دسته روشن و هر دو بازیگر هم در زمین خوابیدند. یکی بازیگری دسته روشن بیک سیباچ است و دیگری بازیگر دسته روشن است که با کمک تیپی نیاز دارند. بار دیگر متوجه میشویم با این حالت. بازیگر رقم 22 است مراد نظرف. یگانه گل از جانب ساموئل اوفوری به ثمر رسانیده شد که صحنه تکراری آن رو ما شما میبینیم. ضربه نخست بسیار هم خوب، ضربه قوی هم بود جانب دروازه
далерҷон Баротов он зарбаро тавонист ки дар узабони дастаи Саравшан баргардонад, аммо дар бозиёфт нахуст буд бозингари хатти дифои Равшан, бозингари ганагӣ ва Самуэл Офори бидуни мушкил ин навбат тавонист ки тӯбро вориди тури дарвозаи ҳариф бисозад. айни замон ягона голи Самуэл Офори пирӯзӣ оварда истодааст ба дастаи Равшан. қоида вайронкунӣ аст аз ҷониби Мбеке Севачо. дар хатти ҳамла бозингари дастаи Саравшан қоидаи бозиро вайрон мекунад муқобили муҳофизатгари ҳариф. асоси муваффақияти дастаи Равшан метавонад аз ҳисоби шумораи хело ҳам зиёди мухлисонам бошад, чун дар ҳар рақобат мухлисони зиёд омада ин дастаро аз наздик дастгирӣ мекунанд. ҳамчунин чунин имконият ҳам ҳаст барои дастаи Саравшан, мухлисони хело ҳам зиёд дорад ин тим. Муҳаммадҷон Раҳимов партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Мусо Нурназаров зарбаи хесро иҷро кард, аммо дуруст ба тӯб расида натавонист бозингари Туркмантабор. Нурназаров имконияти навбатӣ барои бозингарони Равшан. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсати олитарин, зарба ҷониби дарвоза иҷро мешавад аз ҷониби Азизбек Султонов, аммо зарбаи ӯро тавонист ки баргардонад, ҳарчанд мушкилам буд барои Далерҷон Баротов, аммо ин зарба баргардонида шуд. 8 дақиқа изофа мешавад ба вақти асосӣ. 8 дақиқаи дигар даставо вақт доранд барои бозӣ кардан, махсусан дастаи Саравшан баҳри баробар кардани ҳисоб. Азизбек Султонов тӯбро мегиранд. Беке бо омадани Илҳом ба Баротов, айни замон Беке Севбачро мебинем ки дар канори чап бозӣ карда истодааст. қабл аз омадани Илҳомҷон Баротов маъз ӯ буд ҳамловари марказӣ. вале нақши ҳамловари марказӣ мегузарад ба Илҳомҷон Баротов ва Севбачо бошад дар канори чап бозиро идома медиҳад. Ғиёсов айни замон ба майдон мебарояд ба ҷои бахтовари Хуршед. аз наздиктарин хатти маҳдудияти майдон довар хоҳиш кард ки аз майдон бирон бигардад. бахтовари Хуршед барои кам талаф ёфтани вақт бо пирӯзӣ ба даст овардан дар рақобати имрӯза Равшан метавонад 9 имтиёз касб кунад, аммо онҳо аз мавқеи чорум боло баромада наметавонанд, чун дар мавқеи сеюм дастаи клуби варзишии Артиш қарор дорад ва дар ҳисоби худ ин даста 10 имтиёз дорад. вале ҳанӯз бозии дастаи клуби марказии варзиш Артиш баргузор нагардидааст дар даври мазкур ва онҳо баъдтар бар муқобили Вахш бозӣ хоҳанд кард. тӯб ба ихтиёри бозингарони Саравшан мегузарад. қоида вайронкунӣ буд аз ҷониби бозингари дастаи Равшан.
партоп ба хати ҳамла талош карда истодааст. Самуэл Офори бозам нафари аввал буд дар тӯб. дар бозии имрӯза ҳам муҳаммадҷон раҳимов ва ҳамчунин Самуэл Офори бисёрам хуб бозӣ карданд, вале муборизаи хело ҳам зиёд маҳз аз ҷониби муҳаммадҷон раҳимов буд дар хати ҳамла. фоидавайронкунӣ навбати ба қайд гирифта мешавад. ин навбат Илҳомҷон Баротов фоидаи бозиро вайрон кардааст. муқобили бозингари дастаи Равшан. бар муқобили Холмурод Назаров бо корти зард муҷозот мешавад капитани дастаи Иста Равшан. гӯш меандозад айни замон ба вар. соли дуюм аст ки Гритсенко дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ карда истодааст. мавсими гузаштаро бисёрам хуб пушти сар кард ин дарвозабон ва айни замон бозам хелам хуб дифоъ мекунад чоркунҷаи дастаи Равшанро. дар мавсими имсола дастаи Равшан то ҳамин рақобат ба дарвозаи худ 4 гол сар додааст ва тавониста буд ки ба задани 6 гол даст ёбад ва ин голи ҳафтуми он ҳаст ки дар мавсими имсолаи Лигаи олии кишвар ба дарвозаи ҳариф ворид сохтанд. Сиебаҷо бозам муборизаи ӯро мебинем. 3 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми вақти изофаи довар. дастаи Иста Равшан баъд аз ин бохт ҳанӯзам имконият барои мусовӣ ҳаст барои дастаи Иста Равшан, вале баъд аз бохти эҳтимолӣ дар рақобати имрӯза мавқеи худро иваз нахоҳад кард, чун аллакай дастаи Куктош ки дар зинаи нуҳум аст бозии худро баргузор кард ва ҳар ду даста ҳам шумораи яххелаи имтиёзҳоро доранд. чаҳор имтиёз дорад дастаи Иста Равшан ва ҳамчунин 4 имтиёз ба даст овардааст Куктош дар 5 даври аввали Лигаи олии кишвар. Зиёзода хелам хуб мубориза мебарад инҷо бозингари Равшан. тӯбро мегирад муҳаммадҷон раҳимов. партоп ба хати ҳамла анҷом шуд. имконият барои Азизбек Ҳаитов, аммо тӯбро дигар бора натавониста ба ихтиёри худ баргардонад Азизбек Ҳаитов. бештар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мемонад тамоми бозингарони дастаи Иста Равшан албатта ки ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ хоҳанд кард ва ин ҷо танҳо дарвозабон боқӣ мемонад ва зарбаи ҷаримавиро ба нимаи майдони ҳариф наздиктар ба ҷаримагоҳи ҳариф равон хоҳад кард. Илҳомҷон Баротов талоши навбати бозингарони дастаи Иста Равшан. фурсат барои онҳо ҳаст. зарбаи кунҷӣ дар лаҳзаҳои охирии рақобат фурсати беҳтарин аст барои бозингарони Иста Равшан. аз канори рост зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард ҷамшед ҳасанов. партоп ба дохили ҷаримагоҳ, фурсати олитарин ба миён меояд барои бозингарони дастаи Иста Равшан. идомаи ҳамлаи онҳоро мебинем. тӯб равон мегардад ба нимаи майдони ҳариф. дарвозабони Иста Равшан бори дигар тӯбро ирсол кард инҷо
اما وقتی اساسی و وقتی ایلوه کرده دوار هم با انجام میرسد و صدای یوشتک خود را بلند میسازد. گلمراد سعدالله در یک بازی بسیار مشکل بازیگران دسته روشن توانستند که غالب بیاد به دست بیاورند با حساب 1-0 غالب میگردند بازیگران دسته روشن. یگانه گل را در رقابت امروزه در آغاز قسم دوم بازی ساموئل آفوری به ثمر رسانید. دسته روشن استفاده کرد از ضربه کنجی که در رقابت امروزه برای اونها خیلی هم زیاد بود و یکی از گل‌های مهم را محض همین نفر ساموئل آفوری به ثمر رسانید. رقابت امروزه رو همراه با شما تماشا کردم. من شورای فخرالدین حسین با کل مخلصان دسته روشن پیروزی نوبتی رو تبریک میگویم. تا دیدارهای دیگر پیروز و پاینده باشید. خیر. Таъми дӯстдоштаи московский провансаль акнун дар вастаи нав аз бренди «Я люблю готовить». Тортилья колун, сабзавоти бо тароват, гӯшти мурғи бо лаззат ҳамроҳ бо картошкаи фрии тиллӯӣ, мегарол баргашт. Шитобед ба KFC. پدرجان لیگ چیست؟ بیشتر وقتی که ما خرد بودیم در او تیریزه ها چوبین بوده و در فصل زمستان خانه ها خیلی خنک می شده. حاضر باشه لیگا. هنگام فرمایشی در او تیریزه از پروفیل های شرکت لیگا استفاده برید. لیگا راحت را احساس نما. لیگا иқдоми нав аз бонки эсхата маблағгузорӣ барои таксии сабз то 300 000 сомонӣ барои харидори электромобил бо фоизи паст, пардохти рӯзона 132 сомонӣ, муҳлат то 60 моҳ. ба 808 занг занед. Шитобед, фоидаи хубро аз электромобил ба даст доред. Участвуй в акции «Найди приз в пачке» и выиграй крутые призы от сухариков «Флин». Ищи в магазинах акционные пачки с лентой и меняй купоны на призы. Гризли зуд бигир ки дигаре нагирад. Большая тортилья, свежие овощи, много курицы и золотистая картошка фри. Спешите в KFC, мегарол вернулся. Таъми дӯстдоштаи московский провансаль акнун дар вастаи нав аз бренди «Я люблю готовить».
иқдоми калонтарини бонки эсхата дар таърихи 30 сола 3 адад хонаи якҳуҷрагӣ дар шаҳри душанбе ва 1.5 миллион сомонӣ тӯҳфаҳои пулӣ соҳибони худро интизоранд. ин аксияи интиқоли бурднок 2024. интиқоли пулиро аз хориҷа қабул ва ё ба хориҷа ирсол намуда иштирокчии аксия гардед. шидобед, аксия то санаи 31 октябри соли 2024 амал мекунад. бонки эсхата бо ҳам ба сӯи комёбиҳо. Алло, дадаш? фаҳмидам. интиқолро ба бонки эсхата равон мекунам. Бале, соҳиби хона мешавем. Дар Тилияи Калон сабзавоти бо тароват, гӯшти мурғи бо лаззат ҳамроҳ бо картошкаи фри тиллоӣ мегарол баргашт. Шитобед ба KFC. таъми дӯстдоштаи московский провансаль акнун дар вастаи нав аз бренди «Я люблю готовить». иқдоми нав аз бонки эсхата. маблағгузорӣ барои таксии сабз. То 300 000 сомонӣ барои харидори электромобил бо фоизи паст. пардохти рӯзона 132 сомонӣ. муҳлат то 60 моҳ. ба 808 занг занед. Шитобед, фоидаи хубро аз электромобил ба даст доред. Участвуй в акции «Найди приз в пачке» и выиграй крутые призы от сухариков «Флин». Ищи в магазинах акционные пачки с лентой и меняй купоны на призы. Большая тортилья, свежие овощи, много курицы и золотистая картошка фри. Спешите в KFC. Мегарол вернулся.